أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل آرا رہنما امداد کن امداد کن عدل جو غم آزاد کن دردی نبینا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر الہی خیر گردانی بہت کے شیخ سید عبدالقادر جیلانی الہی خیر گردانی بہت کے شیخ سید جمال علی شاہ لاسانی و نقش لاسانی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا علی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا علی آلک وصحابک یا حبیب اللہ جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین جو جوان بیٹے کی میت پہ بھی نہ رویا وہ حسین جو جوان بیٹے کی میت پہ بھی نہ رویا وہ حسین جدو میرے آقا حسین کا نام آوے باقی میں پڑھاں گا جدو حسین پاک کا نام آوے انہوں نال تساں بھی پڑھنا حسین پاک کا نام تساں بھی بولنا باقی میں بولاں گا حسین پاک کا نام تساں میرے نال مل کے پڑھنا میں کہ پتہ لگے حسینی بیٹھے ہوئے نے جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا جس نے اپنے خون سے دنیا
ਛੱਡਿਆ ਵੇ, ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਦੇ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਭਤੀਜੇ ਵੀ ਦੇ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਭਰਾ ਵੀ ਦੇ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਗੁਲਾਮ ਵੀ ਦੇ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇੰਜ ਲਗਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੁ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਕੇ ਨਾਨੇ ਦਾ ਦੀਨ ਬਚਾ ਲਿਆ ਸੋ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਨਾਨੇ ਦਾ ਦੀਨ ਬਚਾ ਲਿਆ ਸੋ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਕੁਛ ਖੋ ਕਰ ਕੁਛ ਨਾ ਖੋਇਆ वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो कर कुछ ना खोया वो हुसैन। मेरे दोस्त वालियों, मेरे इमाम आली मकाम नवासा रसूल दी गर्दोश है बतूल, कायनात में बंदे ते बड़े बड़े आए ने, पर याद रखो ना कोई मेरे नबी जिहा आया वे, ना कोई मेरे नबी दे नवासे जिहा आया वे। ऐडा प्यार ना किसी होर नूं हजूर दा मिलिया वे, जिहड़ा इमाम हसन ते इमाम हुसैन नूं मिलिया वे। ना ये फजी किसी ने कुर्बानी दी है, हज़रात गिरामी कदर किसी ने इस्लाम दे वास्ते अपना माल दिता है, किसी ने इस्लाम दे वास्ते अपना जनाब दौलत दी है, किसी ने इस्लाम दे वास्ते अपने बागात दिते हैं, किसी ने इस्लाम दे वास्ते अपनी जमीना दित्तियां ने, किसी ने इस्लाम दे वास्ते अपना वतन दिता है। पर कुर्बान जावा हुसैन होवे जिहड़ा इस्लाम दे वास्ते अपने नाने दा मदीना भी छड्डदा पिया वे, जिहड़ा इस्लाम दे वास्ते अपनी जायदाद भी दिंदा पिया वे, जिहड़ा इस्लाम दे वास्ते अपने बच्चे भी दिंदा पिया वे, जिहड़ा इस्लाम दे वास्ते अपनी जान भी दिंदा पिया वे। इस वास्ते तमाम सखियां दे विचों मेरे सखी हुसैन दा नाम उच्चा वे, जिन्हें सब कुछ इस्लाम दे नाम पे कुर्बान कर दिता वे। इस वास्ते जिन्होंने इसने सब कुछ खो कर कुछ ना खोया वो हुसैन। हज़रात गिरामी कदर, उस वेले तो उस मंजर को याद करो जदों मेरे इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मैदान करबला दे अंदर पहुंचते हैं। 2 मुहर्रम उत्थे पहुंचे ने, 2 मुहर्रम तो बाद 9 मुहर्रम आ गई है। वो 9 मुहर्रम की रात, वो 9 मुहर्रम की रात का जरा तसव्वुर करो कि जब 10 की रात अगे आने वाली है, 10वीं की रात है, 9 तो बाद जी रात आई है वो 10वीं की रात है। उस रात को कुर्बान जाना जब पता है कि सामने सब कुछ होने वाला है, पता है सवेरे तीर के तलवार चलनिया ने, सवेरे नेड़े चलने ने, सवेरे भाले चलने ने, सवेरे बड़ा कुछ होना है। पर कुर्बान जावा हुसैन उस सवेरे सारी रात अल्लाह के कुरान की तिलावत करता रहा है। मेरा हुसैन उस वेले तिलावत करता रहा है। क्यों ना तिलावत करता? फिर नबी ने फरमाया लोगो मैं तुहाडे विच 2 चीज़ां छड्ड के जा रहा हाँ। किहड़ियां 2 चीज़ां? फरमाया अगर इन्हां 2 चीज़ां नूं पकड़ के रखोगे, इन्हां दे नाल लगे रहोगे, कदी गुमराह ना होवोगे। आख्या तुहाडे विच 2 चीज़ां छड्ड के जा रहा हाँ। की? असीं एक किताबुल्लाह छड्ड के जा रहा हाँ, एक अपनी आल छड्ड के जा रहा हाँ। एक अल्लाह दी किताब छड्ड के जा रहा हाँ, एक अपनी आल छड्ड के जा रहा हाँ, एक कुरान छड्ड के जा रहा हाँ, एक अपनी औलाद छड्ड के जा रहा हाँ। इस वास्ते याद रख लै कुरान दा ते नबी दी औलाद दा आपस च बड़ा गहरा ताल्लुक है। सुभान अल्लाह। कुरान दा ते नबी दी औलाद दा आपस च बड़ा गहरा ताल्लुक है। हज़रात गिरामी कदर मेरे इमाम आली मकाम इमाम हुसैन सारी रात कुरान की तिलावत करते रहे ने। क्यों ना तिलावत कर दे? ए हुसैन है कुरान वाला है, कुरान हुसैन नाल है, हुसैन कुरान नाल है। ये कुरान वाला, कुरान हुसैन वाला। हज़रात गिरामी कदर मुख्तसर करना वा मेरे इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने वो 10वीं की रात को मंजर ऐसा बन गया। आपने अपने बेटे अपने शहजादे हज़रत अली अकबर को फरमाया, ऐ मेरे अली अकबर जा जरा मैदान करबला दा ज्यादा लैके आ, मैदान करबला दा मुआयना करके आ, मैदान करबला नूं वेख के आ। इमाम अली मकाम दा शहजादा हज़रत अली अकबर जिहड़े ने ये मैदान करबला दे विच
میدان کربلا دا جائزہ لیندے نے وہ جے چفیرے آلے دوالے ویکھدے نے پئے سارے میدان نوں پھر کے اونوں دیکھی آوے جدوں دیکھی آوے تے دیکھ کے جناب من ایک چیز نوں ویکھیا کہ ایک عورت جنے جناب من پردہ کیتا ہویا وے برقع پہنیا ہویا وے او میدان دے وچ تے میدان نوں صاف کردی پئی ہے امام علی اکبر واپس آئے نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسے حسین نے پوچھا کہ علی اکبر میدان دا معائنہ کر آیا میدان کربلا نوں ویکھ آیا میں میدان کربلا دا معائنہ تے تجزیہ کر آیا میں عرض کیتی ابو جی کر آیا وا میرے امام نے فرمایا دس کی ویکھیا ای آکھیا ابو جی سارا میدان ویکھ آیا وا تے آکھیا کوئی ہور گل دس مینوں آکھن لگا حضرت علی اکبر کرن لگے کہ ابو جی میں ویکھیا وے ایک عورت اونے جناب پردہ کیتا آیا وے او میدان نوں صاف پہ کر دیے میدان وچ چنکریاں پہ اکٹھیاں کر دیے میدان نوں ستھرا پہ کر دیے میدان نوں بہار دی پئی ہے میں یہ ویکھ کے منظر آیا وا میں ویکھ کے واپس آ گیا وا نہ میں او دے کولوں پوچھیا نہ اونے مینوں دسیا میں صرف ویکھ کے واپس آ گیا وا میرے امام علی مقام سخی حسین نے فرمایا پتر علی اکبر سن لے او میدان نوں صاف کرن والی میری ماں سیدہ طیبہ طاہرہ نبی پاک دے دیوانے تواڈے کولوں کچھ نہیں مطالبہ کردا صرف اتنا مطالبہ ضرور کرنا وا نبی دی شہزادی دا نام آوے تے اچھی سبحان اللہ آکھنا وے حسنین پاک دی ماں دا نام آوے پتہ لگنا چاہیے وے اکھاں وچ اتھرو ہونے چاہیے نے دل وچ بھی تغیر و تبدل ہونا چاہیے وے کہ نبی پاک دی آل دے عاشق بیٹھے نے سبحان اللہ اے نہیں کہ حضور دا نام نبی ہے جدوں دو بندے وچ حرکت تے برکت ہی نہ پیدا ہوے عاشقاں دی نشانی نہیں عاشقاں دی نشانی یہ ہے کہ جدوں نام لیا جاندا ہے تو انہاں وچ حرکت بھی پیدا ہوندی ہے جنبش بھی پیدا ہوندی ہے انہاں وچ ذوق بھی پیدا ہوتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بہرحال میرے امام علی مقام نے فرمایا پترا سن لے اور نبی دی لخت جگر نبی دی نور نظر میری ماں فاطمہ تو زہرا سے جڑے میدان کو صاف کرنا پئی ہے اس واسطے میدان کو صاف کر کے صبح دل کرنا ہے اور پتہ ہے اس میدان دے اندر میرے پتراں نے لیٹنا ہے میرے پوتریاں نے لیٹنا ہے میرے پوتریاں نے لیٹنا ہے میرے شہزادے حسین نے لیٹنا ہے اس واسطے میری ماں اس میدان کربلا کو صاف بھی کر دی حضرات گرامی قدر اس کو فارغ ہو کے میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں نے بلایا کنا لوگوں نے بلایا جڑے میرے امام کے ساتھی سن جڑے میرے امام کے نال گئے سن جڑے میرے امام کے غلام سن جڑے میرے امام کے محب سن جڑے میرے امام نال پیار کرنے والے سن میرے امام علی مقام نے فرمایا سن لو فرمایا صبح دن چڑھنا ہے دن بڑا خطرناک ہونا ہے یک بار کی نال ہونا کوفیہ نے حملہ کرنا ہے اس ویلے اس منظر تو پہلا میں تمہیں خبردار کرنا چاہتا وا اور میری جان دے دشمن نے اس واسطے میں تمہیں سارے اجازت دینا وا کہ جیڑا جانا چاہتا ہے چلا جاوے مینوں چھڈ جاوے واپس چلا جاوے تاکہ میں نہیں چاہتا کہ تواڈے وچوں کسی دے بچے یتیم ہون میں نہیں چاہتا کہ تواڈے جو کوئی تکلیفاں برداشت کرے فرمایا میں تے تکلیفاں برداشت کرنیاں ہی کرنیاں نے تواڈے وچ جیڑا جانا چاہتا ہے چلا جاوے میرے امام علی مقام امام حسین کی عظمت تے فراست تو قربان جاواں میرے امام نے فرمایا جے تسی آکھو میں چراغ بجھا دینا وا سبحان اللہ میں چراغ بجھا دینا وا اندھیرا کر دینا وا تاکہ کوئی کسی کو ویکھ کے شرمندہ نہ ہوئے کہ میں وہ سامنے کیوں جاواں میں وہ سامنے کیوں جاواں کوئی مینوں ویکھ کے کی آکھے گا میرے امام نے فرمایا میں چراغ بجھا دینا وا جنے جانا ہے وہ چلا جاوے میرے والوں عام اجازت ہے سبحان اللہ میرے والوں عام اجازت ہے جنے جانا ہے وہ چلا جاوے پر قربان جاواں وہ آکھن لگے اے امام علی مقام اے شہزادہ رسول جے سانوں حالات واقعات دا پتہ نہ ہوندا تے پھر تے ہو سکدا سی اسی چلے جاندے ہن سانوں منظر دے حالات نظر پہ آوندا نے سانوں کوفیاں دیاں تلواراں نظر پہ آندیاں نے کوفیاں دے تیر نظر پہ ہوندے نے کوفیاں دا ظلم نظر پہ ہوندا نے اس واسطے امام علی مقام اگر اسی اس ویلے تانوں چھڈ کے جاویے تے کل قیامت والے دن اسی کی جواب دواں گے تاریخ وچ ساڈا کی لکھیا جاوے گا اس واسطے
میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے آخیا چلے جاؤ، اور انہوں نے آخیا نہ حسین اسی تیرے غلام ہاں، تیرے وفادار ہاں، اسی نہیں جانا۔ وہ 72 تن سن جنہ میرے امام نے نال ہی قربانی دیتی۔ کسی نے کیا ہزاروں میں 72 تن تھے، تسلیم و رضا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے، تسلیم و رضا والے، خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے، وہ تھے خدا والے۔ اللہ تعالیٰ ساری حاضری امام پاک کی بات کے اندر قبول فرمائے۔ باقی انشاءاللہ اگلے جمعے سے ہی بشرط زندگی واخر دعوانا